रूपसा कहना घुमावी ना कहना घुमावी ना बोल बोल। देख सकते हो हम तो घर जाने वाला है। तो ये कौन है देख सकते हो ऊपर। रूपसा रूपसा कुछ बताओ, वीडियो में कुछ बताओ, हम लोग किधर जाने वाला है बताओ। हाँ बोलो ভালো করে বল। ভালো বাড়ি যাবো আমাদের বাড়ি দিকে। আমাদের বাড়ি কোন দিকে কোন দিকে ভালো করে দেখাই দে। হাত দিয়ে দেখাই দে, হাত দিয়ে দেখাই দে ওদিকে। আমরা কোথায় আছি আমার বাড়ি। তুই কার কোলে চড়ছিস, তুই কার ঘাড়ে চড়ছিস। রূপসা 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 তুই কার ঘাড়ে চড়ছিস। হ্যাঁ কার ঘাড়ে চড়ছিস তুই, তুই কার ঘাড়ে চড়ছিস, তুই কার ঘাড়ে চড়ছিস। চাচুর ঘাড়ে। तो गाइस हम लोग घर छोड़ने वाला है। तो पीछे लोग तो हम हैं।